Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wasafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para ulama, para sajid, jamaah salat maghrib berjamaah, majlis taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas yang sama-sama kan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru pembimbing kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kanda Mahfudi Amir. Mudah-mudahan beliau selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Kanda Tamin Rahadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Yang terhormat Bapak Ketua RW 04 Bapak Bakri. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Rahmat Amil Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Trisno dan para jamaah semuanya. Ya mohon maaf kami tersebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Syukur alhamdulillah dengan nikmat kesempatan kita bisa hadir dalam rangka pembukaan pengajian majlis taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas yang dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kanda Mahfudi Amir. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju Masjid Jami Al-Ikhlas dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah akan mendapat syafaatul ujmah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita awali membacakan umul Quran satu suratul Fatihah dengan asbab suratul Fatihah. Bahwasanya pada malam hari ini, malam Sabtu, pembukaan pengajian Masjid Jami Al-Ikhlas telah dibuka dengan secara resmi. Mudah-mudahan dari awal hingga nanti akhir menjelang suci bulan Ramadan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyya wa laquniyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua suratul Fatihah kita niatkan kepada para orang tua kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus kepada Bapak Wakil Masjid Jami Al-Ikhlas yaitu Bapak Dr. Haji Ajudaitara. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebagai jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitil kiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya yaitu pembacaan zikir tahlil dan tahmid yang nanti akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Rahmat Amil. Waktu dan tempat kami persilakan. Dilanjut dengan pembacaan kisah Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinan Ustaz Supriyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mulin wa solisanin zahiran wa batinan
في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولنورا في قلوبنا مع اللطف والهدى على الدين الإسلام إلى مهنة والامتحان بحق سيدنا ولد عدنان إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره. الفاتحة ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا جماعة مسجد جميع أهل الأس شأن الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولها وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله ولها ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعزكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفضيلة الدنيا والكنية صلى والصلاة إلى سيدنا النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية القبول المقبول الصحة والبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي عصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من جنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأسن بعمد موارد سائر
حنية ممتتعا من السكر الجميل مطايا وصل وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرار الكريمة والجبال واستمع الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواجهة الجلية ويبدأ من الغايات فيه تأتي الخطأ وخطأ وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقاريا ناجما من النسب السريف قدا تعلى المشامع بهلا وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر اللهم قبره الكريم يرفع سديم الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم الصبران على مسور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد احتاج بأقواله بني عادي من الطائفة النزرية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من عمله على الرجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزلي عنه الصدام حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يطلع على السنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
دعا لله داعي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فتبى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا في العراقين وسامي ربي واجعل مجتمعنا خيط الحسن الختام ودنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وابلغ المضر عنا من صلاة والسلام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Demikianlah baru saja kita ikuti dari pembacaan zikir tahlil dan tahmid, dilanjut dengan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang baca akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih yang tadi kita membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul qiyamah akan mendapat syafaat ujma oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Alikas Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kanda Tamin Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan itu guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Mahfudi Amir. Yang kami hormati rekan-rekan kami segenap pengurus TKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Yang kami hormati hadir Bapak Ketua RW 04 beserta staf, para ketua-ketua RT yang hadir pada malam hari ini, para alim ulama, para tokoh masyarakat, jamaah taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas semuanya tentunya yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberikan berbagai nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehat, nikmat iman wal Islam, sehingga berkat itu semua alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Ikhlas, yaitu dalam rangka pembukaan pengajian atau taklim yang setiap malam Sabtu kita adakan di masjid kita ini. Mudah-mudahan berkat pembukaan pada malam hari ini, ya kelak pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan kita harapkan dapat juga menarik daripada warga kita, kaum muslimin di sekitar Masjid Jami Al-Ikhlas untuk lebih banyak mengikuti pengajian terutama di Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Sholawat teriring salam kiranya tak lupa senantiasa kita anjungkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kami selaku pengurus TKM Masjid Jami Al-Ikhlas sangat bersyukur karena setelah baru beberapa minggu ya kita hari raya Idul Fitri, tapi malam hari ini kita sudah mulai kegiatan sebagaimana biasa tahun yang lalu. Pada kesempatan ini tentunya terlebih dahulu kami mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan puasa yang lalu terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga diberikan panjang umur dan sehat walafiat sehingga saya nanti bertemu lagi pada bulan puasa yang akan datang. Terkhusus pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih pada guru kita yang alhamdulillah bersedia memulai pengajian dan mengajar kembali di tempat kita ini, Masjid Jami Al-Ikhlas kita ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa membina dan mengayomi kita terkait dengan keagamaan, terutama penambahan ilmu-ilmu kita, ilmu agama yang sangat kita butuhkan. Dan yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang menangani daripada taklim ini, itu Saudara Haji Basri dan Bapak Tumardi. Ya, ini kami ucapkan terima kasih atas baktinya
di Masjid Jami Al-Hasan kita ini untuk menjadi pelaksana daripada kegiatan pengajian di Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran pahala. Selanjutnya kami ya segenap pengurus sedapat mungkin semaksimal untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan-kenyamanan agar ibadah-ibadah di Masjid Jami Al-Ikhlas juga pengajian-pengajian kami berusaha untuk memfasilitasi baik bapak-bapak, ibu-ibu ataupun ya kalau perlu remaja, sayang remajanya belum ada. Mudah-mudahan tahun ini nih harus dibuat juga. Supaya apa? Ya supaya ya masjid kita ini ya kita menghidupkan masjid kita yang telah kita bangun capek-capek, kalau enggak dimakmurkan ya kurang bagus kayaknya. Dan tentu saja juga untuk mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami tentunya dukungan daripada pengurus lingkungan, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak RT, baik yang mengikut pengajian langsung di sini ataupun yang belum, untuk mendorong daripada warganya, terutama kaum muslimin, untuk ikut juga di dalam pengajian ataupun ibadah-ibadah lainnya di Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Nah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah disampaikan untuk kita mengikuti pengajian pada malam Sabtu setiap minggunya dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu tausiah sekaligus pembacaan doa. Namun sebelum tausiah dan doa, kami baca acara. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahda. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para hujat, para zu'ama, para tokoh dan sepuh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas, yang insya Allah semua senantiasa dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Mukarram wal Muhtaram Kanda Tamin Arhadi beserta seluruh staf dan jajarannya, Al-Mukarram
Bapak Haji Sutrisno Al-Mukarram Kanda Agus Sarmaji Al-Mukarram Kanda Yadi selaku Ketua RT 03 RW 04 Al-Mukarram Bapak Subur atau Bapak Juanda Ketua RT 05 RW 04 dan mungkin para ketua RT yang lainnya yang mohon maaf saya belum begitu tegas ya yang hadir siapa saja. Namun meskipun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan takrim saya pada malam hari ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara semua, atas izin Allah kita kumpul dan bertemu kembali setelah melewati masa-masa tawakuf di bulan Ramadan sampai pertengahan bulan Syawal ini. Dan tentunya kita bertemu dan berkumpul malam hari ini dalam rangka taqaddum atau pembukaan pengajian malam Sabtu Masjid Jamil Al-Ikhlas. Dan dengan pembukaan ini yang hadir alhamdulillah cukup banyak, dan mudah-mudahan seterusnya juga nanti dalam taklimnya, dalam pengajiannya juga kayak gini paling enggak sampai tawakuf lagi ya. Jangan sampai biasanya di sebelah sono tuh ya, di sebelah sono biasanya kalau pembukaan doang sama penutupan gitu, jadi tengah-tengahnya kopong. Ya iya, tapi saya yakin di Masjid Jamil Ikhlas ini enggak ya, terus aja ya, continue ya, konsisten kita semua, karena memang ya kapan lagi kan, mumpung kita masih diberikan napas oleh Allah, masih diberikan sehat, diberikan panjang umur. Kan kata Nabi itu ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan ya, waktu luang gitu. Kita semuanya kan nggak dibeda-bedain sama Allah, dikasih jatah waktu ya setahun 12 bulan ya, dalam sebulan ya antara kisaran 28 sampai 31 ya, dalam satu bulan ada 4 minggu, sama kan? Ada di sini yang cuma dikasih 2 minggu sebulan, nggak ada kan? Iya ya, begitu sampai hitungan detik sama rata. Nah, tinggal kitanya aja menggunakan, mengelolanya bagaimana ya. Kalau kita pandai menjaga dan mengelola ya waktu kita, memanfaatkan waktu kita, insya Allah semuanya kebagi ya, buat keluarga kebagi, buat kerja cari nafkah kebagi, buat sholat kebagi, buat ngaji kebagi, buat tetap kebagi semua ya. Tinggal kitanya ngaturnya bisa apa enggak. Cuman kan kita seringkali kadang-kadang terprosok dalam kerepotan. Lu nggak ngaji gua masih repot, lu kagak sembahyang Jumat gua masih repot ya kan. Jadi dikit-dikit repot. Emang siapa sih yang nggak repot orang hidup ini ya? Kita semuanya repot, cuman kita atur kerepotan kita itu, jangan diturutin ya, atau dijadikan alasan repot. Semuanya repot ya. Nanti kita itu nggak repotnya kalau udah masuk surga ya. Kalau udah masuk surga baru nggak ada repot, meskipun banyak aktivitas tapi nggak repot ya. Kenapa? Karena kan repot itu pada dasarnya ketika kita merasa terbebani, terasa berat dengan ini dengan itu jadi repot. Nah, ketika hidup kita sebelumnya kita plongin aja, kita jalanin ya sesuai dengan apa yang memang perlu harus kita jalankan, ya sebenarnya nggak repot gitu ya. Jadi hilangnya repot itu memang nanti 100% itu ketika kita masuk ke dalam surga. Cuman pertanyaannya kira-kira masuk apa kagak?
gitu ya. Nah supaya masuk kita harus ibadah modalnya, bekalnya takwa. Nah takwa itu nggak bisa berjalan sendiri ya, ketaatan itu nggak bisa berjalan sendiri tanpa dimobilitas dengan ilmu itu Pak ya. Secakep-cakepnya ibadah kita, sekeren-kerennya ibadah kita, sebanyak-banyaknya ibadah kita, tanpa didasari ilmu itu semuanya nol. Jadi kita tuh jangan gua nggak pakai ngaji juga gua bisa sembahyang, nggak pakai ngaji juga gua bisa puasa, bisa haji, bisa umroh, nggak pakai ngaji. Berarti nggak pakai ngaji, nggak pakai ilmu, ya bisa-bisa aja. Cuman tetap Allah tolak. Karena memang syarat mutlaknya harus pakai ilmu gitu. Makanya kan pencanangan belajar, ngaji, nuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari orok lah bahasanya ya, dari lubang ayunan sampai lubang kubur. Ini kita udah masuk ke lubang kubur belum? Belum kan? Ya makanya terus aja ngaji, terus aja belajar. Nah ketika Nabi bilang tuntutlah ilmu mulai dari lubang ayunan sampai lubang kubur, itu ilmu apa sih? Kalau dibilang semua nggak mungkin, agak keplawur kalau semua. Ya kan apalagi udah tua begini kita pada kan, nggak mungkin kita lagi ayo aja belajar matematika, ya kan belajar fisika, biologi, nggak mungkin. Kenapa? Udah nggak keplawur dan memang udah bukan waktunya lagi, ya. Lah terus ilmu apa yang Nabi bilang itu dari lubang kubur sampai dari lubang ayunan sampai lubang kubur. Bahkan tadi dalam mukadimah Nabi itu pernah bilang utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minnar. Cari, belajar, ngaji meskipun antara kamu ya dengan ilmu di mana kita ngaji, tempat ngaji kita ada atau terpisah dengan lautan api Pak. Dari rumah ke masjid ada lautan api Pak. Kata Nabi lewatin, seberangin, jangan pakai mundur. Ini kan kagak ada lautan apinya ya kan. Iya kita berangkat dari rumah slow, nyantai, nyaman, enak, gak ada gangguan apa-apa. Apa ada yang nyegat kali di jalanan pakai celurit gitu, apa pakai pistol atau pakai rudal balistik? Nggak ada kan? Ya saya, bapak, kita semua datang ke majelis taklim, ke masjid ini semuanya dalam keadaan aman nyaman. Lalu apa yang bikin kita itu, sebagian kita kok begitu berat untuk menuntut ilmu? Nah itu yang jawabannya ya pada diri masing-masing. Tapi alhamdulillah kita semuanya diberikan kemudahan ya. Karena barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi penghuni surga, maka akan dipermudah baginya, bagi orang itu untuk belajar Pak. Itu salah satu penghuni surga, digampangin dia pengen ngaji, pengen nuntut ilmu agama, digampangin. Ya. Jadi ilmu yang memang wajib kita pelajarin ya sampai akhir hayat kita itu ilmu agama. Dan ilmu agama itu sebetulnya globalnya cuma 3 Pak intinya, yaitu ilmu yang terkait dengan iman, yaitu ilmu tauhid. Kedua, ilmu yang terkait dengan hukum dan ibadah, itu namanya ilmu Islam, itu ilmu fikih, ya itu dimensi Islam, ilmu fikih itu, ya. Yang ketiga, ilmu yang terkait dengan akhlak, adab atau etika moral. Ya, itu ilmu ihsan, itu dibahas dikaji dalam ilmu tasawuf. Dan insya Allah ya saya berupaya ya sebisa mungkin meskipun nggak ada setetes dari 3 ilmu itu, kita sama-sama bareng-bareng kita pelajarin fikihnya, tauhidnya maupun tasawufnya. Jangan pakai sepotong-potong Pak bidang ini. Aku mau fikih aja nggak bisa. Gak bakalan Allah terima. Gua tasawufnya aja bagian dalam, agak bisa. Lu ngapain dalamnya doang? Ya kan? Iya ngapain?
Kayak tadi luarnya doang juga mau ngapain? Iya kan ya harus luar dalam kan begitu. Iya kan luar ya masuk ke dalam, luar masuk ke dalam itu yang enak. Begitu Pak. Ya saya mau tauhidnya aja. Yang penting percaya terus sama Allah. Enggak bisa. Mesti dikombinasikan. Ya, mesti dipadu tiga itu Pak. Ya, insya Allah meskipun ya istilahnya kita ngaji waktunya sangat terbatas, biarinlah setetes enggak setetes pun yang penting keluar. Kita sama-sama ngaji loh Pak. Saya bukan ngajarin. Ya, saya Bapak, saudara-saudara semuanya kita ngaji bareng. Jadi bukan saya ngajarin bapak-bapak enggak. Emang saya ilmunya seapa pakai ngajarin orang. Ya kan emang saya bisa apa? Enggak. Kita sama-sama bodoh. Ya cuman kebetulan Allah menyampaikan kajian ini lewat lisan saya aja. Ya, kenapa lisan saya? Iya, karena kalau lisan bapak-bapak nanti bapak-bapak semuanya ngomong bagaimana? Semuanya nyampain begini-begini rame. Ya kan? Cuman di sini posisinya saya yang ngomong, bapak yang dengerin. Boleh kalau kapan-kapan mau diputer, ya kan gantian gitu bapak-bapak yang ngomong, saya yang dengerin. Gitu. Ya, ya, jadi ribet kan, ya udah gitu aja. Ya jadi insya Allah Pak, ya kita ngaji 3 ilmu itu akan kita bahas meskipun bahasanya mungkin ya secomot-secomot, sepocel-sepocel, yang penting manfaat. Nah tandanya ilmu itu manfaat kan nanti hati kita itu akan terbuka dikit demi sedikit Pak. Ya, dengan terbukanya hati, nah nanti lama-lama kita kenal yang punya ilmu al-alim, yang maha pinter siapa? Allah. Apa enggak mau kenal Allah Pak? Hah? Mau enggak kenal Allah? Ya aneh kalau orang Islam enggak mau kenal Allah tapi kok sholat. Orang sholat ya harus kenal sama Allah. Enggak kenal Allah bagaimana sholatnya nanti? Ya kan? Begitu juga ibadah yang lain. Ya jadi kita harus kenal yang nyuruh kita ibadah itu siapa. Dan ketika kita beribadah juga menghadap siapa. Itu harus kenal. Kalau enggak kenal bagaimana nanti? Kan ribet. Ya kan ibadah kita jadi enggak. Kalau kata orang sekarang ya kagak danta gitu. Ya kan ibadah kagak danta, enggak jelas arahnya kemana. Sholat mah sholat, puasa mah puasa, umroh mah umroh, tapi enggak jelas arahnya itu kemana. Ya, nah ini insya Allah mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngaji, kita sama-sama menuntut ilmu sampai mati. Ya, kalau bisa mudah-mudahan sampai mati di alam kubur masih terus ngaji. Emang bisa? Bisa. Insya Allah Pak. Bisa. Iya bener tuh. Ya, siapa yang udah begitu? Siapa? Ya bisa Pak ya. Makanya kan di situ minal mahdi ilal lahdi itu ada sebagian pensarah hadis itu ilal lahdi itu sampai ke kuburan dia masih ngaji Pak. Kenapa? Karena di dunia belum tuntas. Cuman memang gak dituntut sebagai kewajiban Pak kalau udah di alam kubur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita punya mursid khusus. Ya, punya guru khusus yang membimbing rohani kita secara batin. Itu bisa Pak. Tapi kalau belum punya guru khusus atau mursid kamil mukamil itu bahasanya belum bisa untuk belajar di alam kubur. Ya kalau punya mursid nanti mursidnya itu yang bimbing Pak, yang ngajarin dia di alam kubur secara rohani sampai betul-betul kenal Allah. Tapi paling minim ya kita nih semua ya sampai akhir hayat kita ya kita masih tetap diisi ilmu oleh Allah. Ya dengan cara kita ngaji seperti ini, semangat, ikhlas dan continue, mudawamah gitu Pak, jangan putus-putus. Yang ngaji udah seminggu sekali, ya kan sebulan prenya 6 kali. Lah bagaimana? Ngaji seminggu sekali, pre sebulan 6 kali. Ya, sebulan cuma 4 minggu tapi kok dia bisa prenya 6 kali.
Ya kecuali ada ujur Pak ya, ujur syar'i, kemudian kenasib kerja, sakit, atau cuaca, ya kan yang tidak memungkinkan lah kita keluar untuk ngaji, ya itu lain lagi. Selagi memang sehat, ada kesempatan, ayo sama-sama ya kita tingkatkan setelah kita puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, kita tingkatkan semangat kita, ya keikhlasan kita dan kekompakan kita. Ya karena ngaji ini juga sekaligus ajang silaturahmi kita, ya mudah-mudahan apa yang akan dan telah kita pelajari dan akan kita pelajari semuanya menjadi ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu yang manfaat. Lillahi ta'ala bidilkaniyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karimanil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna wa fahhimna bila ilaha illallah wa fahna wa hasinna bila ilaha illallah. Allahumma ja'alna fika nafika wa kana fi rasulika wa kana fil qur'anil azim wa kana bi bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.